हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ओडिया ब्लॉग को। तो एबेर टाइम है 6:30 आ मोर छुट्टी सरीगला। तो एबे आमे मो हस्बैंड को मोर बाहर ड्यूटी को तो कुआड़े जाऊँ कौन करूँ से आपण सहित सेयार कर। तो से आगे पड़े मोबाइल जाऊँ से कार बुलाऊँ आगे गाड़ी अच्छे आम चलो बसवा। गुड मॉर्निंग। पुराना सी पेट्रोल टंकी रे पहुँचलु पेट्रोल पकईकी पुणी चलेगा। तो सकाळु सकाळु एते सुंदर निरोला रास्ता क्या भल लगे जोटि गहली नथिबा सेटा कमेंट माध्यम प्लीज जणेबे मते तो बहुत। तो एबे से जाइछन्ते टिके चा आनिया पई केमती पाग देखछन्ते केते सुंदर वर्षा पाग हेछि देखन एई पागरे बुलिबे पूरा मस्त। हमर देखन राजा टी स्टॉल ये बहुत सुंदर चा मिले आम जिते बेले भी जाऊ रास्ता तो ये सब बेले चा और बिस्किट ना खाली चा पी के जाऊँ। मोर हजबैंड चा लेके आसिले 2 कप चा जैसे चाहिए। ग्लास थोड़ी आसिले पुणी बाहरी जा जोर वर्षा आसला ये कहते कि ड्यूटी जानी फेरिकी पलैब टांगी जा कंकड़ा चिंगुड़ी नहीं आसिले पेट बाहरी गला खाई। तापर मु आसिकी मोर लोकेशन रे पहुंची गली मोर दिल्ली का डेस्टिनेशन दिल्ली का जगह। तो एमती आम ड्यूटी टाइम मजा मस्ती करते चले फांका टाइम ड्यूटी है फांका टाइम मजा मस्ती चले से भल देखा जाउनी हीरो गाइस कैमरा को मुआ बस अनुसया हमें सब एडी आसो ड्यूटी करिया तू जे कहबो न दिया वाला अनुसया को जरा जॉन्डिस है ना तो स्काई कलर ड्रेस पिंधि ये न आसने मत जमा भी भल लगे बहुत देखी था दौड़ी देखिए धन फिर पाड़ेब कसे एटा की प्रकार प्रेम ଆମର ଭିତରିଆ ପ୍ରେମ ମାନେ ଏପଟେ ଧରନା ଏପଟେ ମାରିବ କଛି ଆଉ ଏ ଗାଳି କି ଚିନ୍ତା ରୋଡ କୁ ଦେଖିବା ମାନେ ପୁରା ହେ ବୋଲନ୍ତି ଗାଳି କୁ ଏମିତି କରିଛି ଏମିତି ଅନ୍ନାନି ଏମିତି ଧରି ଦବା ଏମିତି କରିଦବା ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ଭାଇ ଇନଷ୍ଟା ରେ ବୁଲୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଇନଷ୍ଟା ଖୋଜିଲେ ଆର ଭାଇ କୁ ପାଇବେ ବଡ ଭର୍ସନ କି ଛୋଟା ଭର୍ସନ इंस्टाग्राम फैमिली लो ये वाले तो चलो हेलो गाइस गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मोर ड्यूटी सरी जाइए तो एबे घर को फेरुचु जेहेतु घरे पहुँचे आहरी 1 आवर कि 2 आवर लगी तो से बाटर टे खाई देचु मो हजबैंड कहले कौन खाइबा तो कन्फ्यूज रे माछ चिकेन मटन कौन खाइबा कहीकि तो आम टे भात मु खाइली भात आ मटन से भात माछ ता संगे कौन गोटे देथिला भजा टाइप रो एमती देथिला आउ आलू भर्ता तापरे आ गोटे कचुम्बर टाइप रो देथिला सेटा कि बहुत भल लागुथिला आ मो हस्बैंड तो 2 थर खंडे 3 थर खंडे मागी खाई देछन सेठी खंदु केते सुंदर पाग हेछि माने खरा टिके टिके छाई टिके टिके माने बढ़िया लागुची जीवा पाई रास्ता रे। तो हम अधा रास्ता ऑलरेडी पहुंची गलुनु तो ये आम गोटे परिबा मार्केट अच्छी ये सब प्रकार परिबा मिले माने पूरा हाट टाइप रो माने बहुत सारा दुकान भितर अच्छी देखो बहुत सारा
ପଛପଟେ ଏପଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଆଗ ପଟେ ବି ହେଇଛି ଏଠି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପରିବା ନଉ ଘରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏଇ ମାର୍କେଟରୁ ହିଁ ନେଇଥାଉ। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛିଟା ପରିବା ନେଇ ଆସିବେ। ତ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଗାଡିରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି କି ଝିଅ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3-4 ଦିନ ଛୁଟିରେ ଥିଲି। ତ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କଲି। ତାପରେ ବି ସିଏ ଝିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି। ସେ ଖାଲି କହୁଛି ମିମି କେତେବେଳେ ଆସିବ, ମିମି କେତେବେଳେ ଆସିବ, ପାପା କେତେବେଳେ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ତା ପାପା ବି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଘରକୁ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି 1 hour ଲାଗିଯିବ। 1.5 hour ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିବା। ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗରମ ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ମାନେ ପାଗ ଭଲ ଦେଇଛି, ମାନେ ଛାଇ ଛାଇ ବଟ୍ ଖରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଏକା ଗାଡି ଭିତରେ ବସିଛି, କେତେବେଳେ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଉ ସକାଳ ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳେ ଚା ଟିକେ ପିଉ। ଆଉ ଯଦି ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ମାନେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି 4ଟା-5ଟା ପରେ ହେଇଥିବ ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଯାଉ। ସିଏ ପିଅନ୍ତିନି, ଆଜି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି, ମାନେ ପାଗଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଇଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଇଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ କଣ 4ଟା-5ଟାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି ଚା ପିଏ ସବୁଦିନ। ଚା ମାନେ ଏମିତି ହାବିଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଚା ନ ପିଇଲେ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ସେଇଆ, ଚା ନ ପିଇଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭଏସ୍ ଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କେମିତି କଣ ଭଏସ୍ ଆପଣ ମନ ପାଖେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଭଏସ୍ ଟା ଭଲରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କେମିତି କଣ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ବିଚାରା ଖରାରେ ପରିବା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ବାବୁ ପରିବା ନେଇକି। ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ତଳେ। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଆଣିଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରି ତମେ ପରିବା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଉଛ ରାସ୍ତା ବାଟ ଉପରେ, ଟେକିବ ନା ବହୁତ ଓଜନ ତମର ପରିବା କିଣା ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଘରକୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଜୁଳି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ପିଜୁଳି ତ ମୋର ଫେବରାଇଟ। ତ ପିଜୁଳି ଆମେ ଟିକେ ଖାଉ। ସେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ ବାନାନା ଆଉ ଯଦି ସେପ୍ଟା ଥିବ ତ ସେପ୍ଟା ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ପିଜୁଳି କମ୍ପଲସରି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର। ତ ଆମେ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ସବୁବେଳେ, ସେ ବି କାଟିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଦିଏ। ଯାଉ ଫାଇନାଲି ପିଜୁଳି ମିଳିଗଲା, ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ। ପିଜୁଳି ମିଳିଲା, ପିଜୁଳି ଆସିଗଲା। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। क्या वाटर पार्क जाना है? क्या करेगी वाटर पार्क में? क्या करेगी वाटर पार्क में? तुमको नहाना है? ओके, यू आर मिसिंग मिमी। हाँ, एक मुझको दे दो बेबी। चलो बेबी, ये क्या है? हाँ, बिस्कुट है। ମୋ ଝିଅଟା ବହୁତ ଗୁଣର, ନେଇକି आई मामा को बिस्किट दे दो बता। गो 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 गो।
बेबी यू आर मिसिंग मी हाय दीदी आम आसिक घरे पहुँची गलु फ्रेश हो जाइए तो आज ब्लॉग टी आपण मानक केମିତି कौन लगे प्लीज कमेंट मध्यम तले जनइबे और मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूल रोचे नमस्ते।